क्या होता है breast pain ना क्या बात तो breast pain এটা কি রা মা তো ইলে we go to a school together we go to a school together কি হয় না यहाँ तो दे write a paragraph go paragraph মানে তো দাঁড়িয়ে না read the passage না ইবারে আর কি বানাই দে read the passage বানাই দে না দে মানে লামাতুন কি হয়ে যায় I am a grade 2 student. I have many friends in my class. My best friend is Bubu. He is 9 years old. He is short and slim. He has a straight hair. He has one brother and two sisters. He is very friendly and clever. He is very helpful. We help him too. He is very helpful too. We go to a school together, play together, and study together. Say when the Lord Ara you to come and we have the Kutu. Ara go to Hada a school of mother together. Kangura a Kuhoti Kigurutu, a Kuhoti Kiguribu, Pele Arkala together. And the Lord Ara a school of like Kuhote. Kala yo kuhoti andere and study together kiyo foti study kara lela kara e kiyo tu foti ana endilo in kiyo bo kala sar fonja kolo bodiri foti kala foti ha foti lo ibare ki hodu tu my best friend ibare ki hodu tu my best ibare ko bishiki bala fonja 왜 말해 마바 깡 하던 라노도 أكو ما أتو تشوف وافين ولا أكو فوابلا ولا وإنها أكو حاضروا له دشون على أكو كلا كده ولا تو أكو كلا كده حاضر لا كده يا أكو كلا كده ولا إلا أكو فوان جرا كده أكو بارا فوان جم موسيو تايم بعده كيو ده كمان دورة ده كمان خرده ده كمان تو موسيو تو فوان جت تو ده موسيو تو دورة ده دورة هاري با না হাড়ি বসে নিল হলে কি করা হইব আর তো ফজক মতে পাজে না কি করা হইব তো নিল হলে ডাকে তা হইব ধীরে নিল না আরে তো ইয়া আর লিখি দিবে কি হবে তো মাইগ্রেস কি হবে তো আরে 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 উড়িনে আর তো আরে ano to my best friend na क्यों तो my best friend ada ana clear शुरू हो जितो तो my best friend is Abdul Hafiz ana ana clear शुरू हो जी Abdul Hafiz ana तो my best friend तो की my best friend